Ento Malik biar dari kampung Rabu. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada wajaba syukru alayna wada'a lillahi da طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب. Yang akan dikemas dengan ceramah agama yang pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Malik Tarsawi. Beliau dari Miteng Ompun Kabupaten Sampang de Selerna Semolja Abtinah Natoren. Bismillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun. Lancang umur tada kunana, lamun tak bagus lakona, balik raja perkarana, tambah abid inurakana lah. La ilaha illallah, orang sebagus lakona, sangat bunga imatena, asinar isen muana, karena padang sorgana lah. La ilaha illallah, bila nyabah ikrungena, padang sata jatuh sana, kastah pon tada kunana, karena padang ancaman. La ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah.
الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وهو أصدق الواصفين والقائلين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة. الحديث. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحقي وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. أصحاب الفضيلة, hormat ta'zim abdina, da ajunan saja para sada, ajunan saja para habaib, ajunan saja para masyayikh, ajunan saja para alim, para ulama, para asatir. Langkong ipon Fadilatul Mutahhar, ajunan semulja As-Sayyid Al-Habib Husain Ibn Alwi Al-Gadri. Seda ajunan abdina sangat amulja aki. Fadilatul Muazzam, ajunan semulja Kiai Haji Umar Hamdan Ali Karar. Seda ke beliau abdina sangat amulja aki. Ajunan saja para masyayikh, ajunan saja para ulama. Si abdina tak nyebut asma ajunan. Setentona tanpa nyebut asma, abdi telim da ajunan saja juga sangat amul jaki. Jajaran penitia pelaksana acara Haflatul Maulid, saya peringaki kalaban acara haul sesepuh. Di antaraipun Fadilatul Akh, Fadilatul Muhtaram, ajunan simulja Kiai Abdul Mu'in. Sareng saja jajaran penitia, seda ajunan abdina sangat amul jaki. Tak ketinggalan ingat Bapak Kepala Desa kak di tempat sareng saja pamung di sana. Sareng saja jajaran ipon, seda ajunan saja abdina sangat amul jaki. Ajunan para undangan, kerabat, taretan, kancaperin, beletatangke, ajunan para bapak juga ajunan para ibu, langkong-langkong. Ajunan zurriyah, potra-potreh, anak potoh, toronan dari orang-orang seholen malam mangken. Seda ajunan setajang abdina sangat amul jaki. Kesempatan malam mangken ika dinto majelis
Ngereng kaula ajunan nambai poci. Nambai pangalem ngatore syukur da keajunan Allah Subhanahu wa taala atas paparing nikmat, paparing rahmat. Kaula ajunan sedaja ki kasokanin itambahin nikmat sehat, iperingin nikmat sempat, sehingga nakalaban sehat ben sempat. Kaula ajunan ia terakida pada kadinto tempat along polong, apol kompol, aki pangki, aki lengki, sataretanan, sapeleen, sakancaan, saperingan, satatangkeun, menuin undangan jajaran penitia pelaksana dalam 2 acara. Pertama, ngimutin lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menterpaki oleh syafaat amin Allahumma. Nomor 2, ngimutin sedan para bengasepo bilebi para guru. Sementar barakana abalia dak kaula ajunan bahkan ipanyerepah dak kana foto kantos kare kiamat angka tanangah amin Allahumma. Dari kadin to papangkian mulja imalem mangken ngereng sambut kalaban areng sareng maus kalema alhamdulillah. Salawat dan salam matar muka tep-tep ia torakinda keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad semalam mangken imutin kalahirna. Juga rahmat dan salam matar muka ia torakinda keluarga telima santri murid sahabat ban ilanjut akinda ka umat langkong-langkong umat secakang arok torok parentana kong langkong umat sepenter acewin laranganna mentermu ke rahmat dan salam ikaul lia kaula ajunan bahkan ipanyerep dak kana foto kantos kare kiamat angka tananga amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja sambingan tos rabun Kiai Omar Hamdan Ali Karar abdina ikasokanin sareng Kiai Abdul Muin juga atas persetujuan dari sateja para sepo kong langkong dari jajaran penitia pelaksana. Abdina ipakonda tindak kadito majelis ajilas aki sakater dari hikmah 2 acara imalam mangken memperingati lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bengimutin wafatah para bengasepo para guru dari kaula ajunan sateja. Sepertama para rabu sepada mulja apa parlon ban apa tujuan ban apa maksud umat Islam abada aki acara maulid ataba acara mulad seibada aki biasan neng bulan Rabiul Awal atau bulan maulid atau bulan maulad. Para rabu sepada mulja Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ada buaki kalaban secara umum qul sampayaki Muhammad tebuaki Muhammad pada ka umat. Kenapa saya pakon pada pak bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Berintau umat Muhammad soropa punga soropa perak soropa syukur umat kakeh karena berdua ring paring dari sengko. Singkat nomor sitong mitorot pendapat Abdullah ibnu Abbas bifadlillah soropa bunga kakek paringin kelebihan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksud fadlillah? Dan kule ban panjenengan paringin paling utama na kitab seepatoron dari langit dak ka bumi paringin kitab Al-Qur'an. Tuh. Wa bi rahmatihi ban pole soropa bunga umat kakek Muhammad kala bentang kanisra kala bentang rahmat bi ulama iso belaki apa paling agung rahmat Allah ada nun etempeng dari kaula ajunan paringin Kanjeng Nabi Muhammad
ben iparigin teti umat kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Teti cak baturan orang amolot kento keng nampakin perak, nampakin bunga, nampakin sokor, nampakin seneng. Kaula ajunan pertama iparigin kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 2 kaula ajunan iparigin teti umat kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ala asyrafi anbiya'ihi azkat tahiyat. Amin Allahumma amin. Para rabu pada mulja. Apa-apa kaula maipakon bunga iparigin kanjeng Nabi Muhammad. Ban apa-apa kaula ajunan maipakon perak iparigin teti umat Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Ngireng. Kabulan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari insan pertama, Nabi Rasul pertama, Nabi Adam sampai ke umat akhir zaman, sampai ke umat sepekal kaluarah deki, tinggal depak kari kiamat sampai ke akasa. Paling bagus umat, paling bagus makhluk ke Allah pada berempai koncat. Secara umum. Nah itu ulama ngakungin pendapat atas dasar riwayat dari sitong sahabat Abu Dzar. Jak saungkuna makhluk ke Allah sepaling super. Bagian makhluk ke Allah sebagus. Tak toman andi kereh, tak toman andi salah ada ka Gusti Allah. Tak toman andi dosa ada ka Gusti Allah. Berempa benyan ke ponon makhluk sepele ke to bi Gusti Allah benyan 104 ebu. Pasera si 104 ebu ke tonon. Ternyata para nabi dan para rasul. Nah, se 104 ebu ke to sareng pole Pak, kala se paling genteng. Ternyata pangki 313. Pasir se 313 kento orang sandi 2 pangkat, andi pangkat nabi, andi pangkat rasul. Karena beda orang kerokun andi pangkat nabi bani rasul. Tetapi beda orang kento andi pangkat nabi, andi pangkat rasul. Setelah 313 kento sareng pole di Gusti Allah, ikala se paling super, se paling gendeng. Ternyata dari 313 pangki sakami. Sesakami kento asman catat di dalam kitab Al-Quran. Sesakami kento sareng pole di Gusti Allah. Ternyata pangki lema. Selema kento pasera. Tore bitong karena gempang. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalatu wassalam. Para rabu pada mulja. Selema kento sareng pole bi Gusti Allah. Ipele pole bi Gusti Allah. Ternyata pangki 2 sepaling super. Pasera kento Nabi Ibrahim, Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Sedua kento ipele pole di Gusti Allah. Isarya si paling ganteng. Ternyata penang Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Milada dari kadinto kanjeng Gusti ada buaki kento umum non. Benih namung ipele nang golo genah. Benih namung ipele nang kalangan Arab. Fa'ana khiyarum min khiyar. Engkau ria orang pelian sepele dari orang sepele. Engkau ria orang saringan dari orang-orang sebagus ekala sepaling bagus ekala sepaling bagus ekala sepaling bagus akhirnya kening sengkok. Namilana tada makhluk Allah. Baik
kalangan para nabi, para rasul, para malaikat, para boleh jin dan manusia, para boleh nang kalangan hewan, ada selebih mulia, selebih utama, selebih bagus, selebih agung, selebih etempeng dari kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad kaintonon iparingin gelar imamil anbiya'i wal mursalin, gurun pemimpinah imamah para nabi dan para rasul. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad kaito nabiyul anbiya'i wal mursalin, nabin para nabi, rasul para rasul. Nabi anak pika kanjeng Nabi Muhammad apa boleh sebenarnya nabi. Rasul rasul ka kanjeng Nabi Muhammad apa boleh sebenarnya rasul. Na para rabu pada mulja tampak mangkenno bahwa tada pangkat ikandik makhluk Allah selebih tinggi, selebih agung, selebih mulja dunia akhirat siakatia pangkatnya kanjeng Nabi Muhammad. Nabi si paling mulja kainto nun, Nabi si paling mulja kainto bu. Paring akidah katen kuleban pancin dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Engki kaito pangkat ikandi kanjeng Nabi Muhammad mage. Kanjeng Nabi Muhammad nyolong pangkat di atas senak pangkat para nabi dan para rasul. Umat derem oleh tampia senah, oleh barakan, oleh cap-capna barakah dari kanjeng Nabi Muhammad. Umat kanjeng Nabi Muhammad epele bi Gusti Allah paling utama na umat andi para nabi dan para rasul. Ada syakati umat kanjeng Nabi Muhammad bi lebih pagi nang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mancer tepada kaula ajunan saja benak foto kantos kare kiamat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kenapa di antara keistimewaan Pak Bu? Coba dan kula ban panjenengan bekal ngadepna kiamat. Muhammad Al-Harari di dalam kitab tafsirah Hadaiqur Rauhi war Raihan nafsel kiamat kainto bade telok berna. Bada kiamatun sumura, bada kiamat kini yang saya ngak make ibuntuin kini cek tengin tengaki pak kini nyamai kini polan bada serajaan yang makini kini tori mentro ngoni apa saya maksud kiamat kini itu si bekal terjadi ada kauda ajunan mautu ahadina setan maten wafatah kauda ajunan satu aja laku du malam. Aduh kiamat kain tono. Ya majura lah pada pikir kai. Jaban tasaken di waktu itu budanya apa? Jaban tasaken deki bentakon sampona nyongop ke dalam alam kubur atau alam mahsyar, alam barzakh. Coba pikir. Ring mate kain tonon. Siandi bini, siandi anak, siandi dunya, siandi kancah. Siandi bereng, siandi teretan, bekal epes aben binin ben anan ben kancan ben berengah sebelum tentu tapangki oleh pagi ia junan Allah subhanahu. Kiamat tak kiamat? Kiamat non. Panapa boleh para rabu pada mulja. I waktu masuk ke kiamat ke ini saya mamate ke toka inta beni de tade panapa. Karuaringnya jenya beka disebut makilah takuli karo akal bunya ben senga jangkep dak tada panapa non tori montro uni ngakap kadisoringnya jenya beka disepak aras sain ngadepin empat perkara
Nomor sitong, arjeng sesangat luar biasa. Lapar sesangat luar biasa. Takok sesangat luar biasa. Sakit sesangat luar biasa. Tore mentro ni nga sakit orang iwaktu ay cabutnya bah. Kaito nun. Sebagian riwayat, lau anna ala masyaratin minal mayyit tudau ala ahli samawati wal ardi lamatu jami'an. Saking saken orang icabutnya begitu saken sitong bulu. Saken sitong bulu. Secekak ipetena orang seperapannya ceknya be. Saken sitong bulu. Maka berapa bulu ipeten kaula ajunan. Saken sitong bulu kento ikala saken sitong bulu kento itu ke ahli langit itu ke ahli bumi jekten ahli bumi izin ban manusia ben hewan mati mendadak kapti dari sakit teh. Coba bayangkan artinya orang si mati kento nun benih karo sakit sokon benih karo sakit bete sepo kanga bengkonga tabun dan le era cetak benih nabung kento si sakit. Tong sitong bulu andi lolong, tong sitong bulu secekai beten andi cereng, andi tangis, andi tuat, andi sakit. Kain orang mati, makin jadi pertanyaan. Kalau resen itu acara hol ngingain orang mati. Makin jadi pertanyaan dari orang luar Islam. Mun lakaran orangnya ceknya beri ya lakaran lah sakit mata aku lupuk. Monorengnya ceknya berilakanlah sakit mata alolong, mata atuat, mada suarat, mada kulit. Al-jawab, arwah orang mati, arwah sebelum icabutnya, ben-bede malaikat toron teh, ipekot di malaikat, takut tinggeki icabutnya ben aku lupu. Jak tenjepon ulama teh ipekot celubi malaikat pak. Ada orang mampu neku kulupu ke? Orangnya ceknya pun. Orangnya ceknya begitu muntah epekot di malaikat. Tak kira neneng itas lencak teh. Atong pentong katanian ke tengah talon ke tengah sabe. Ada orang mampu nyantek. Muntah epekot di malaikat. Tuh. Nomor 2 mungkin kalah sakit mata cereng, mata lolong, mata nangis. Bukti orang sakit tabun ialam tunya. Aduh. Sakit tabu kedua. Colok ki bisa aswar bisa lolong. Sakit cetak kedua, ar sepengka kedua. Colok ki bisa lolong. Mata lolong i waktu cabutnya bu. Orang i waktu ki odi sesakit tabu, kencolok bisa lolong, sesakit karo tabun colok tak sakit. Orang sesakit cetak i waktu ki odi alolong colon atau aturan cetek sakit walan colon tak sakit orang mati kan tu mulai dari koncon sokoh sampai ke koncon ubu sebenarnya cetak sakit kapti terus kalau colon jadi tak bisa untuk aswara kain tu kiamat ini sebekal lihat di benda kau dah aja ingki mari waktu masuk ke bengla bengapate dari Martin mun lolos nyangu iman ben Islam. Mun iman ben Islam aja ceretas lencak ron masuk kafir ke alam kufur. Aduh. Ada bet-bet na salamat pagi akhirat teh. Untong ungku orang mati nyangu iman senyajan nyangu tusah. Tusan teh sapora bi Allah isangar i alam kufur ikuring i dalam neraka tinggal tak ada tusan karena nyangu iman bekal iba tak ada dalam swarga. Alhamdulillah. Untong tak untong. Becera tak becera kaintono kento kiamat kini sebekal lihat cepet Nabi kaula ajunan kiamat kini kento ketentuan kaula ajunan mun lolos kiamat kini nyangu iman ben Islam lolos deki setiap periksaan sampai kaula ajunan masuk ke bengla-bengla swarga angka tanangah amin Allahumma. Tetapi munda ide mate kento masuk ke bengla-bengla mate kento raja masalah ben raja perkara sengak-sengak sejen kebudi sejen raja masalah sejen raja perkaran sejen raja sejen meningkat posan bering sangah ben sosan manter pada selamat angka tanangah amin Allahumma. Kiamat pertama
Senomor 2 kiamatun wusta. Kiamat pangnengah. Ngucak raja bedese rajaan. Ngucak kini rajaan ben sekini. Panapa kiamatun wusta kento kiamat pangnengah kento mautu jami'il khalaik maten setujuan makhluk deki pak. Daremai kiamat senomor 2 kento sakat cerita. Kiamat senomor 2 kento nun deki. Bumi kento bekal alat tua benung gunung. Derin santan letu. Lempeng na gunung. Benita kata gelas kento bu. Derin santan letu. Lempeng na gunung. Lempuk pada ben beda etabur. Tuh. Nomor 2. Aing tasek sebedai alam dunia. Aing songai sebedai alam dunia. Aing sompur sebedai tamun bumi jadi bekal ngalawa akat darat kapi acampur marda. Kento kiamat nomor 2. Jadi kiamat duran kiamat nomor 2 kento non bakal terjadi lentuh di luar ukuran, bakal terjadi tsunami besar-besaran pak. Norok buntek tore. Alhamdulillah. 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 Kakiamat nomor 2 kento mun ureng andi iman dek ka Gusti Allah tak kira milo ben tak kira jepo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apa napa? Karena sebelum kiamat nomor 2 orang si andi iman kento ereng kesin ampun bi Gusti Allah ekonin ke alam akhirat takok milo dek kajadi na kiamat nomor 2. Namilana tore iman ben Islam sebeda ide de kaula ajunan jak katibiin tore sangko laki kana potoh kompoi pio kerpek ben saterusah makne pada selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ketok kiamat nomor 2. Kiamat nomor 3 kento Pak Bu. Kiamatun kubra. Kiamat paling raja Pak. Kento dibudin kasosaan, dibudin katakuan, dibudin kekimangan, dibudin kekeriduan, dibudin kekirimisan, dibudin ampun teknik pendingaki no. Tak bisa hayal lagi di luar kemampuan akal pak kiamat nomor 3 kento. Ibila kiamat nomor 3 kento Pak Bu. Waktu kaula ajunan deki ipa keluar dari kubur, tampung, pompok, lasa, bumeh mahsyar tempat kumpulan untuk ibitong amalah, untuk tembang amalah, untuk pareksain, untuk pasrain bukun amal. Kelenun. Tore mentero uning Pak Bu. Dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya junna para sahabat si waktu kento bade Sayyidatuna Aisyah. Bade rajin. Dabun Kanjeng Nabi Muhammad yuhsyaru unasun yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Orang redeki dabun Kanjeng Nabi Muhammad isetin separa panatotoran ada bukan itu bade Sayyidatuna Aisyah. Kulakunya banyak orang repa keluar dari kubur di dalam keadaan hufatan tak sandalan. Apa maknya nyebut sandal pak? Apa bidan asandalan benta asandalan? Non. Padang mahsyar kento hakikat di erengan nak kento ekepong marde. Di ereng tempat kumpulan kento ekepong marde. Are patoron bi Gusti Allah qabro sibrin minar ruus sakelan dari cetak are kento patoron sakelan dari cetak cining jabun Abu ya Syekh Ali Kararsin Haji akhirai pangki bitan kula kaimat dalilah badanang kitab mawahibil ladunniyah are kento nun kapanasanay tambah 10 kali lipat. Panas si are tambah 10 kali lipat. Pagi patoro na kababa sakelan dari cetak ke oreng. Lederin panas bu iwaktu kainto jaipon bu. Si amunyi kento beni karololo nga oreng, beni cereng nga oreng.
Benito ada orang. Serami kento norok rami amunyi. Ceda ke orang kento ngalkal. Aku lotok amunyi ceda ke orang bang sebeng. Panapan saya ngalkal. Otak ke cairmu. Hufatan. Kita sandalan. Di atas panas, di ireng panas. Panapa boleh dibebe. Keluar tak sandalan. Tuh. Oratan. Keluar idilim ke badan abengkang. Laki bini. Lihat sing nyebut ka itu si dituna Aisyah pah ngejit. Cari orang dinas. Dari Siti Aisyah pah matur Rasul. Hal yara ba'duna ba'dan. Iwaktu dan kula kento laki ben bini dekinya banyak orang ipa keluar idilim ke badan abengkang. Dari mereng laki. Sejilinga kamalon nabi reng bini. Dari mereng bini sejilinga kamalon nabi reng laki. Jawab kanjeng Nabi Muhammad, Aisyah, al-amru asyaddu min dzalika likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Aisyah, iya rejeria tada orang ngarena ajeling ajeria Aisyah. Ada orang laki kajepo ajeling kamalon dareng bini. Ada orang bini ajeling kamalon kajepo ajeling kamalon dareng laki. Tak kajepo ben panapanon. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Neraka lah ada rek badi di irengna ba. Neraka lah anganga badi di irengna bu. Karo ngantos waktu sia gulunyo aureng sebedai mahsyar. Kento kiamat. Sebekali alam Nabi kaula ajuna. Kento perjalanan menuju akhirat. Kento di luar neraka bu. Kento di luar swarga Pak. Para rebusnya pada mulja. Saat ketika ada orang bengal matur ke Gusti Allah. Wala nabi wala rasul apa boleh selain ada bengal tor matur ke Gusti Allah. Lolong orang lah kaya bu. Cereng orang lah kaya Pak. Tagi seorang lah kaya. Coba neng sebagian riwayat bagian orang semate kafir ben semate munafik Pak. Ijmur ipadang mahsyar sebelum ibuang ke neraka abide 50.000 tahun. 50.000 tahun bu. Ada orang ngarena anak, ada orang ngarena emak, ada orang ingat kata retana, ada guru ingat ke santren, ada santri ingat ke gurun. Sebelum pangki nasib aben, mulai temu nasib aben deki panggil dari bangla bangga swarga, baru ingat kamban, baru ingat kambun, baru ingat kata retana, munandi santri ingat ke santren, munandi guru ingat ke guru. Kento hari kiamat. Nah dari kadin to para rebusnya pada mulja. Orang sebedai masyar kento alolong ke Nabi Adam. Aduh, Nabi Adam tore tolongin nak poton. Itu ketika itu dan kulengki Nabi Adam tak matur pancin dengan keajunan Allah. Kenapa jawaban Nabi Adam? Dak orang-orang si minta tolong kalau ben nolong ben tangis sekento. Beni aing mata dia sampun aing mata dara. Kenapa jawaban Nabi Adam dak kana poton? Aduh, tangga poton. Nafsi bang sebang munari satiana iku. Bang sebang munari satiana. Bang sebang engkau pada takut ke Gusti Allah. Engkau tak bengal matur ke Gusti Allah. Nafsi. Akhiran nun ke epon Pak. Matur ka Nabi. Sesamarin Nabi Adam. Matur ka Nabi Nuh. Jawab pesaka into nun pada tak tanggung jawab. Matur ka Nabi Musa tak tanggung jawab. Matur ka Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Matur ka Nabi dan Rasul selain ada tanggung jawab. Akhir pada Nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammadnya man Nabi Isa asman Nabi Isa kento beni tanggung jawab namung aparing cara ben abri jalan aparing solusi. Tinggal matur ka Nabi Isa ya ruh Allah Nabi Isa tore te tolongan neki abdina tak matur reki ajunan ka Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Nabi Isa lada yang kok pada tak tanggung jawab. Lastulaha nafsi. Engkau tak tanggung jawab bang sebeng nyari setia pada ben jawab para nabi ben para rasul sekada namun dak iya reng mayu engkau abri solusi maju sareh bade sitong nabi bade sitong rasul
Asman Muhammad. Asman Muhammad. Jadi kakasen Allah. Jadi ya burle-burle Allah. Tada bengal mator yari setiamun beni jadi ya keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sehari kanjeng Nabi Muhammad di waktu keintono. Noro bunte para nabi, para rasul. Apa boleh umat-umat selain. Nyari kanjeng Nabi Muhammad. Ipangki ika imma kanjeng Nabi Muhammad. Pak, ternyata beliau non. Subhanallah. Ipangki ikoncon tete. Ipangki ikoncon tete sambil mular. Mularen panapa? Mularen orang se gerdeng. Orang se jumur. Kanjeng Nabi Muhammad akili yang socan. Akhirnya matur sebagian dari para nabi dan para rasul. Ya Habibah Rabbil Alamin. Kakasena Allah pangeran langit dan bumi. Gusti Muhammad itu raja karo orang ki tak matur ajunan ka Gusti Allah. Kenapa jawab kanjeng Nabi Muhammad? Lain Pak. Jawab kanjeng Nabi Muhammad etempeng diri jawab para nabi dan para rasul. Kelak nabi dan para rasul lastulaha nafsi nafsi. Engkau tak tanggung jawab. Bang sebang mun setia tang umat. Bang sebang mun setia reng. Kepon jawab nabi dan rasul. Waktu pentain pertolongan. Wa amna kanjeng Nabi Muhammad. Sampun imatoren. Untuk nolongin ke penderitaan naureng. Kanyang saran naureng. Waktu keintonon. Ipakuwa jawab. Analaha sambil mular. Iya, engkau nolongin. Engkau setanggung jawab. Mayungkau setiaria. Mator ada keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu pada mulja. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad kento asojud Pak. Dia keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuun pertolongan. Ta'abid dari sojud. Para pana asojud. Bada perintah dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Habibi Muhammad. Ikhwah. Etang kakase Muhammad. Irfa rasak. Jaga kaki. Jaga kaki dari sujud. Isra tu syafa. Sal tu'ta. Dari ajunan Allah. Para rabu pada mulia Muhammad. Kaki setiap oleh pertolongan dari sengkok. Ben kaki bisa nolongin ke orang lain. Sal tu'ta. Apa seepenta kaki bingko ibirina. Apa saya penta kakek, apa saya rembek kakek, bingko etoro aki dari situ. Minta apa kakek, minta apa kakek. Kento jen kule mangki dua riwayat jen kule non. Bada pamohon kanjeng Nabi Muhammad kento secara umum. Dari mereka pamatura ting lebih pak Gusti Allah tang Muhammad kakek setia oleh pertolongan ben kakek oleh bisa nolongin ke orang lain. Ben apa saya penta kakek bingko ibrinna. Minta panapa Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Riwayat pertama, Rabbi ajil hisabahum. Itu pamatura kanjeng Nabi Muhammad. Persa aki. Rabbi ajil hisabahum ya Rabb. Orang-orang karo sejemur epaana sebi ajunan karo cepat tore tuli hisab. Jak sedungi pakai swarga, la tuli pamasok jeki seksa luar. Jak sedungi pakai neraka. Lesok pamasok ke dalam norakan jeki seksa luar. Nah kainto sekecil aki Pak. Pas beda panggilan dapat sendiri ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Seka swarga ipaka swarga. Seka neraka ipaka neraka. Oleh berakan kanjeng Nabi Muhammad. Para rabu pada mulja. Riwayat nomor 2 punten non. Benih secara umum. Tapi mator secara khusus. Tinggal pada pamator. Muhammad. Kakek setia oleh pertolongan. Ben kakek setia bisa nolongin kasih lain. Apa saya penta kakek bingko ibrinna. Apa pamatura kanjeng Nabi Muhammad. Rabbi ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah. Panyuun jen kule yari mangken. Umat jen kule pasalamat aki. Ya Allah. Umat jen kule pasalamat aki. Ya Allah. Umat jen kule jaya panjang sare yari mangken. Salamat aki dari apoi neraka. Pamasuk aki ke dalam swarga. Kainto permohonan jen kule ya Allah. Umat Pak. Saya penta ka ada. Benih bini jen kule ya Allah. Benih raji jen kule ya Allah. Benih potra-potra jen kule ya Allah. Punten. Umat jen kule. Kainto kanjeng Nabi Muhammad. Tak pun ada remah umat saya paringin kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kon. Berarti Pak kanjeng Nabi Muhammad kainto inyamain babus syafaat. Bangla syafaat, bangla pertolongan dari Martin.
iwatto Kanjeng Nabi Muhammad kento kita oleh eti nyafaatin Nabi ben Rasul tak bisa nolongin. Para ulama tak bisa nyafaatin. Para malaikat tak bisa nolongin. Orang sebagus tak bisa nolongin. Saampuna Kanjeng Nabi Muhammad oleh eti nyafaatin para nabi, para rasul, para ulama, orang saleh, reng mukmin kareng mukmin pas abuka kapti bisa saling tolong. Ia junan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepon Hasan Al-Basri benih namung para nabi senyafaat napaki akhirat, benih namung para rasul, benih namung para ulama, benih namung para orang saleh, bahkan reng mukmin kareng mukmin, reng Islam kareng Islam bekal saling tolong deki ia junan Allah Subhanahu wa taala. Imalam mangken jen kule ben panjenengan apolong muga mancer jetiatan de kaula ajunan pagi ia akhirat apolong pole areng sareng sambiku teku tanang lebat ingat tangan apoi neraka pada lolos masuk ke dalam swarga. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Depak demal lah kau makin Umar kena. Badai jalan kan tu ceng letas bumi jalan kapti. Jalan bun ka imma panik kan. Tanya aki tu apa bener panik kak kalau entabu lah nyelo ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Korang mana pak cukup? Korang mana pak cukup? Alhamdulillah. Kita pangki posisi dia kali. Hah? Kita pangki posisi dia kali. Oh, tokat mana kan makasen lagi. Kayak itu sampang. Bismillah. Mentar kuat dah. Amin. Allahumma. Amin. Para rabu siapa dimulja? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tentang masalah syafaat, Pak. Lambak ki badai alam dunya uning rabuin malaikat Jibril. Tinggal rabu malaikat Jibril apareng kabar bunga ada Kanjeng Nabi Muhammad. Kabar bunga kentoi pada kesahabat. Riwayat kentoi terima dari Sayyidina Al-Imam Kiai Ibn Majah. Saya terima asal kabar kento dari Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Kanjeng Nabi Muhammad. Abu Musa Al-Ash'ari kento uning nyaksian Kanjeng Nabi Muhammad ada bu. Pakawa ada bu Kanjeng Nabi Muhammad, khuyyirtu baina syafa'ati wa baina ayyadkhula nisfu ummatiyal jannah. Dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tang sahabat. Engkau malam katamuyan malaikat Jibril. Jibril ikon pakon dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Panapa Rasul? Sebagian riwayat selain khayyarani Rabbi baina ayadkhulah nisfu ummati al-jannata wa baina syafa'ah. Allah matabar dua perkara sorokala sitong. Padeng untong ngaki mana kata? Pataberin dua perkara tentang masalah umat pagi akhirat. Panaberan si pertama pele Muhammad kemangu umat kakek saparon ni pamasuk ke swarga keng saparon cecer di dalam neraka. Tung nomor dua Muhammad enja tak kata jeriah. Tetapi kaki bingko ibrina pangkat bisa nolongin pagi akhirat. Ibrina pangkat syafaat, ibrina pangkat bisa nolongin pagi akhirat. Matur sahabat, wa makhtarta ya Rasulullah, ajunan milih seka kemar Rasul. Pana pemilih pataberan sepertama, umat depan jenengan umpaman bada 10.000, mulai dari ada sampai ke budi, bada 10.000, selema ibu masuk ke swarga. Keng selema ibu cecer tak bisa yurus badai dalam neraka. Pada papan jenengan milih panika. Abaken to keistimewaan non. Etempeng nabi lain nabin. Nabi lain umat ada statogel balik ke seepatabar masuk ke swarga. Satogel tak epatabar di Gusti Allah. Umat dengan Nabi Muhammad ki patabar Muhammad
mun umat kaki beda 10.000 5.000 ni pamasuk ke swarga keng 5.000 cecer tek kening urus di dalam neraka. Jadi pertama Muhammad mun kaki tak milih jadi ya kaki milih pangkat bisa nolongin pagi akhirat kapuru sahabat semator wa makhtarta ya Rasulullah ajunan milih sekak kemar Rasul pada pemilih pangkat syafaat pada pemilih umat separon masuk ke swarga keng separon cecer di neraka ijawab di kanjeng Nabi Muhammad hasya wa kalla engkau tak milih sepertama separon tang umat masuk ke swarga separon arupa di tang umat arupa di terus selamat arupa di terus nyaman arupa di terus masuk ke swarga pan engkau semikirna ya teti milih kenapa ajunan Rasul ikhtartus syafa'ah engkau milih pangkat syafaat apa napa Rasul panjenengan napas milih pangkat syafaat jelas saparu ampunan siapa masuk ke swarga keng saparu cecer umat panjenengan di neraka aduh engkau pun ngala pemilihan pertama tang umat masuk ke swarga muntang benyantang umat 10.000 karo 5.000 masuk ke swarga 5.000 cecer di neraka mun engkau ngala nomor 2 anapa li annaha a'ammu wa akfa cak maturan engkau mun ngala pangkat bisa nolongin engkau mun milih syafaat pagi akhirat tang umat semasuk ke swarga benih kunto masa paro dia tasenah saparo caipon para rebu pada mulja paling banyak umat Nabi paling banyak umat Rasul seselamat dari apa neraka masuk ke dalam swarga ada sekatia benyan umat kanjeng Nabi Muhammad mancar tepada kaula ajunan saja mancar tepada kana foto kaula ajunan saja angka tanang teh pong-pong para panapolong di tempat bagus amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin para musyrik pada mulja pas itu rosaki bi kanjeng Nabi engkau milih pangkat syafaat karena engkau milih pangkat syafaat tang umat deki saya masuk ke swarga benih cuma saparo tapi dia tasenah saparo jingla deki cepon non neraka bengla atau top tak masuk apole tak makelora pole swarga ampun bengla atau top tak masuk apole sejelas ada orang keluar dari swarga yang tak masuk orang pole bengla swarga ampun itu top ting ibas abas ikan reken iling ciling ternyata mun bagi telo umpamana ahli swarga beda 3.000 umpaman ahli swarga umpaman beda 3.000 duibun kento umat kanjeng Nabi Muhammad sebun kento umat Nabi dan Rasul selain berarti terbanyak seselamat dari neraka terbanyak semasuk ke swarga penang umat kanjeng Nabi Muhammad oleh kaima kento oleh barakan kanjeng Nabi Muhammad alhamdulillah pon Arya mun tak tuli dateng mate etas panggung mari. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu pada mulia. Bikus kanjeng Nabi Muhammad ditanya aki ke sahabat, "Atarawnaha lil muttaqin?" Apa tang syafaat jadi bingko yang baakin kaki ae? Apa tang syafaat jadi bingko yang baakin katang umat sikus bagus? Apa tang syafaat jadi isa dia akin dah katang umat sejakang arok torok tang perintah ben sepenter aja wintang larangan? Jawab tibi bi kanjeng Nabi Muhammad qala lanja engkau tak nolong Nigeria mun sekus bagus jadi tak usah tolongin sengko karena nang hadis lain ana li syirari ummati engkau redeki alatina baju bentang umat wa amna khiyaruha pai matoren bi sahabat wa kaifa anta bi khiyariha ya Rasulullah umat sekus bagus pada ada ki Rasul wa amma khiyaruhum fayadkhuluna aljannata bihasanatihim mun sekus bagus sekancakang atau at di alam dunya jadi deki masuk ke swarga
melalui kapekusen na setoman ekalako bi abantibi ialam tun letak merepot kasengko wa amma syiraru ummati fayadkhuluna aljannata bi syafaati baju bentang umat diri deki bakal masuk ke swarga kalaban sabab oleh tang pertolongan matur tepada kaula ajunan sateja amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma keng dengan catatan bajuban umat saya bain syafaat ke intonon selolos ibang labeng apateh nyangu iman ben is kengain dengan catatan Kanjeng Nabi Muhammad alatina bajuban umat karena kuspe tak usah latin sebab masuk ke swarga nitenin kendaraan jibi napa kendaraan na kapekusana saya kelako alam dunya saya nonton ke dalam swarga mun orang serandi dosa ya dia deki ngantos pertolongna Kanjeng Nabi Muhammad keng tore beri ina keng non kain tonon takwa abe non walan si umat Kanjeng Nabi Muhammad ya mun cak pengajian semalam takwa eko walaku itengah talon perempegen saberingan ya cak pengajian semalam mamayu jare ngengkori umat Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad tak nolong nama kai ben ustad e koncaan pengajian semalam nolong na sapa ya nolong na sejeng tak bejeng kata abe nolong na kata abe sekenceng ada kamping atabun ro nolong na se kata abe sekenceng mabuduan peserwa iya bener pada Rabu sepedemul jawab ingkite Kanjeng Nabi Muhammad lakan langamba umat separapan atolo tusa keng asalkan ibang labeng apate si atolo tusa jadi lolos nyangu iman ben is biasan orang mun latusan ekatolo iman ben Islam kenceng tak bisa eka sangu ke alam ko panika masalan sebutu ibahas malam mangken mun syafaat ibuka pagi akhirat itabur pagi akhirat keng beda syarat tasera se oleh syafaat orang sematen nyangu iman para Rabu sepada mulja dari kadito Kanjeng Nabi Muhammad enja engkau tak nyiapakin syafaat untuk orang-orang setakwa tapi engkau nyiapakin syafaat untuk siapa lil mudhnibin ikan di tang umat senyang utusah al khatiin untuk tang umat sebanyak kata kaleronna lil mutalawithin ikan di tang umat syatolo tusah iya dengan syarat maten nyangu iman keng tore pikir ulama ampun abri kesepakatan ulama ampun tegas dalam pendapat kenapa beda empat perkara mun ekalako bi kaula ajunan sitong dari empat apa boleh empat beda kapi jadi orang jadi deki iwaktu masuk ke bengla bengapate terancam bekal mati ya tak nyangu iman ben is Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad artinya beda empat perkara sekenceng asak rosak dak ka iman sekenceng cor ngancor dak ka iman sekenceng mabutu dak ka keimanan beda empat perkara nun manter tak terjadi dak kaula ajunan sateja amin Allahumma empat perkara kento manter tak ada di dalam keluarga kaula ajunan amin Allahumma empat perkara kento manter tak ada inak foto kaula ajunan kantos nak foto ka hari kiamat amin Allahumma nomor sitong sekenceng mate coba dibudi kalakuan panapa non at-tahawun bisalah ureng inteng kabejeng selemawak toh pon ureng inteng kabejeng selemawak toh benireng tak bejeng teh darem bareng inteng tak bejeng duhur mun tak telenyik minyik para asar tak bejeng asar mun tak telenyik minyik para maghrib terus kalakonna kata jiria sitong contoh iterangaki nang dua kitab teh atau le kalau melolo cek dengan kertoron nanya mun kadeje sang kasihatuan dia Arya keng bukeng engkau bi make muin kana eko bedala keluar di tokat para Rabu sepedemul ja'at tahawun bisalah
Inteng kabajang selema waktu conton kada panapa ngereng sam pangkineng dua kitab cerita kentonon nomor sitong panapa bedereng bini bu ngapolong reng sepo bini kapolong embun mate reng bini kento bu sing kede mate andi teretan lake keng alain akhirnya isosol teretan laken uak teretan binin kakek kata arpen ada arpen udi kering mendadak mun caneng kok kakek tak kira jepok kanya benderin kuruk kala iwak tongkok berangkat lah cek saran akhirnya kak berkak teretan lake kenton tar ke teretan bini sekaka berkering mendadak akhirnya nonda pak karoman embu lay temu nangis alolong encong iya lah mangkat ke alam akhirat totok lekas alek bini ipandiin ipuntu ipajengaki teraki ka kopur caucan mahram teretan lake toron ke bebeteh nampanin tinggal sedeng nampanin bu tenton ngenda bu senya be ale parapan ngenda dompet geger dumpa bu ilm kopur tetincan pekiratina engkau maj beci posisiin ale lu maren dompet pasang ngapole ke dalam kape tinggal posisiin ale tepak bu pas ekolopai dompet celok di atas mayu mula salpa la adanin mula salpa lah kamatin langsung ada nih kalau pain dompet itu adan mari adan kamat pe culuin tanah ayo ya siang ke mayu itu di atas terus pasang ting-tingare pasang tanah rok Quran mulai kapi orang seberingan termasuk teretan laki gitu bu tinggal pak kalorong bu ngain ja dompet dumpa dalam kopurna ale saya yakin dumpa dalam kopurna ale ngacek seberingan maju tak langkong abeli tang dompet keker lim kopurna ale injara apa maju peker karena kakek parapan kesosaan kesibuan pola dompet bede roman atau gelak setorona pasraki kapeureung kasapa apa beni dalam kopur maju malek peker sedukeng en malek tau sabung karpole yakin saya yakin tang dompet keker cecer keker lim kopurna ale talai beliin bu ekoro bu tinggal dapat keting-tingaren bu congkat ban racun bu kuno ngak bu ting are laguang marde di dalam bu sehingga teraki kita ada pak koroman bang saya bang sangar di malaikat sangar teh kuring mungkin kok tancen duk kan potel deki pakare tolang pada rabu siapa debulje akhirnya bu kenapa marabat ngala dompet teh capok tampiasana marda ontong raja tu di pabali ting-tingare pabali tanah rok Quran kak berkak kampun bu tore sapora aki bu ale calaka mungkin bu duh ma tahu ale calaka nak sakento bu ceretan dompet cecer panika ting belin pole kuni pental ting-tingaren bu kuno ngak sakone ting-tingare ampun la gruang marda di dalam kopurna ale bu Teti alek mangken parapan beridim seksaan Allah. Panapa salan alek bu? Saya ngak polan langka keajunan, bengal keajunan sebab ngapolong ajunan enja nak. Alen kakir cukup perhatian jong. Alen kakir cukup perhatian kesengkok. Alen kakir cukup cukup lampe perhatian kesengkok. Arya nak muncalaka alen kakir. Jadi setetir kir sengkok benare. Kengengkok tak dingke-dingaki bi alen. Napa bu? Alen kakir enteng kebejeng nak. Jadi ale tak bejeng iki bu, meni tak bejeng inteng jong. Dari Martin bu, ya apa juga tuh, mau tak selenyi minyak para ansar tak bejeng. Apa juga maghrib mau tak selenyi minyak para maghrib tak bejeng. Ari lakon alen kakek. Nah di ulama kejadian keintonon isaba kitab pas ekebay peringatan untuk kaula ajunan. Hadhil mar'atu laysat tarikatan lis-salah, walakinnaha mutahawinatun biha. Reng bini kentoh cai pon ulama. Beni reng bini tak bejeng bu. Reng bini inteng tak bejeng. Jokun inteng tak bejeng panika kopurna rebeng kada panika. Pas dalam orang setelah sebuban bejeng selama waktu jere tetapor lap-elap murni murontong raja kaki pate. Tetapor kelap murni murontong raja reng setak bejeng diri. Anapa? At-tahawun bis salati yurithu su'al khatimah
uring inteng ke pejeng selema waktu apa boleh sampai pal popal atingkel pejeng selema waktu mun eros terosaki bisa urisaki mun mate laku du malam tekal tak nyangwa iman ben is mun lama tak nyangwa iman jelas tak kira oleh syafaat pertolongan kanjeng Nabi Muhammad mun la ta oleh pertolongan kanjeng Nabi Muhammad apa boleh selain sebisa nolongin dari kadito ngiring mun ki ngarep tero nyangwa iman ben Islam jak sampai nakal kapajeng selema waktu muka mancar kalaban barakan acara maulid ben acara khol imalam mangken kaula ajunan ben nak foto itu yakin orang seselalu istiqamah alaksanaki pajeng selema waktu kama qala ba'dul anbiya rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati ya Allah tenkula ya Allah benak foto tenkula ben keluarga tenkula bela kanca pering tatang ke kabula santre menter istiqamah alaksanaki pajang selama waktu ya Allah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma nomor sitong nomor 2 sekenceng cor ngancor dah ka iman sekenceng asak rosak dah ka Islam kenapa minuman bu mabuan lambe kento mun mangkennya tuh ampun teh dan kula tak rabet apen tak areng ka ento teh tak apen tak rabet apen tak tatangke teh santre dan kula si ampun toman munduk eroma banyak capok bi penyakit panikanon teti benih kecak benih porocak tore nyuun ka Gusti Allah pada jaga nak poton anak papara rebus pada mulja tore kento jukan pada ceretan area ceretan malu tak dem dateng kan area barak tak sabar lah Allahumma salli ala Muhammad coba kor pancin dengan sabar kula sabar tak sabar ngantose tak ngantose cocok hah tenang keng kieu keng male orengan ibur leburan kula apa entah ne keng korja bidang para rebus pada mulja lamba kain tonun bade sitong kiai Pak andi santre kain to mulang itu lima Pak mulang itu lima apa to morok Pak isitong are paleman songkan Pak pas bade sosolan dari telima ustad kiai ustad pancin dengan seistiqomah mulang morok itu lima kak disa kiai mangken songkan sangat pebeter sete kak berkak kiai karena kaporotangan sebab ipon tu kento siapa to mulang bilbi mun kiai mios ka into semurok ibu deh kak berkak kiai mios tinggal pak temunya ceknya bebu akhirnya kiai kento alengki esetin seran kede ke ustad seperapannya ceknya tetibi kiai kento nun kapan toju cering perintah ikra'u ala mautakum yasin mun kaki jiring atauin orang parapan nyajanya beparak mati ya bacain yasin langsung kiai bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim pas atole teh ampun kiai kula cek maca aki panika kula tak percaya ke sik baca sampean niku la ilaha illallah la ilaha illallah ustad kento teh murok teh aduh mada ieu tang santri dibun kiai andi salah apa ya ka Gusti Allah akhirnya ngendak kiai kento non langsung ngalak hadis nomor 2 laqinu mautakum bila ilaha illallah mun bade orang parak mati ketok ko mika kalaban la ilaha illallah ketok bi kiai kento qul la ilaha illallah jong mayuna noro akina la ilaha illallah salah tak jawab teh pahalerek teh kakacer teh sambil matur ka kurun ampun kiai kula cek tonton panika kula tak percaya ke sik baca sampean menika la ilaha illallah kun mari ada bu langsung cek mate Pak jelas tanda ke Al-Qur'an tanda ke kalimat la ilaha mate dak mah baik mon mular kiai paleman ke dalam 40 hari 40 malam tak keluaran dari dalam karo asalat 5 waktu tak mulang kiai
Kira-pikiran apa tang salah ke Gusti Allah. Engkau bandi santri ke daruah. Padahal arwah paling alim batang santri. Non. Tinggal ada pak puluh hari, pak puluh malam kiai itu amin penon. Amin pede pak ke akhirat keluar dari kubur. Tinggal keluar dari kubur non. Ngatawen santri itu para paniyok koroyok di malaikat dikibah masuk ke dalam neraka. Tutipat jok bi kiai itu ilmu mimpi. Ya ayyatuhal malaikatu kifu. Malaikat dan tos dulu malaikat. Dan tos dulu malaikat dan kula badese atau rakin malaikat talang laga kakasongan pancinan ke to santri dan kula ambu malaikat ke ponon. Nah, jong anta alamu talamidi fa aina ilmuk. Kakek paling alim batang santri na. Di mailmun kakek. Mapas mati kataria kakek jong. Engki kiai. Ento kata kaliron abdi na kiai. Kula mangken calaka ada arpen selamat dan kula make encan santri gitu apa nak sahabat dan kula kento andi penyakit kiai encan cepok sitong pendapat kakere tak beres penyakit kecuali kakere idilim setahun sekalian nginum ember segelas tamban kakere nginum ember setahun sekalian segelas. Setahun sekalian benih sebutol segelas. Setahun sekalian benih benari ben malam. Nginum benih ken kenyamanan, benih ken kebiasaan, benih ken kegagalan, benih ken katomanen, ken atampe. Napa yang terjadi? Nginum homer bisa ngusut dek keiman sehingga orang sedia senginuman munta atau beda ke Gusti Allah bekal mati tak nyangui itu homer teh bila norok kemi mari ampun benih tusan teh akibat kebetulan tapi mun bu sabu teh benih norok kemi masuk ke dere buk tenting lebu sabu kento tak nemu saya kabeli tak bisa kerangkeng daging kolen gitu keke karena deren arah sabu-sabu berarti bu sabu saya sedot karena masuk dek darah lebih bahaya boleh orang gitu mula ahli nyabu mula kecanduan bu sabu hilang tako hilang todus mula tak tako ke Allah mula tak todus ke Allah apa boleh kasih lain mantar pada selamat amin Allahumma amin Allahumma amin. Dua nomor telok para rebu pada mulja sekenceng cor ngancor dak ka iman ben Islam panapa dengki dak ka orang lah dengki dak ka orang lah itu alhamdulillah menikah Rabu alhamdulillah Kator punten ngere. Senomor dua, sebisa warisaki mate coba dibudi dengki dak ka orang lah. Dengki dak ka orang lain. Sengak parabu sepada mulja. Sengak ento juga beda ceretan non. Namung tinggal ento ke Omar Hamdan ampun lada pak sepenting di antara sabab sekenceng mate. Jadi sabab mate coba dibudi orang itu dengki dak ka orang lah. Kalaban bernan ketengkian, model dari tengki sekene sampai lebih ketengki seraja. Kento bisa aurisaki maten kenceng tak nyangu iman ben Islam jaipon ulama. Kento senomor telok, senomor empat sekenceng mate coba dibudi lebih kobater tak nyangu iman ben Islam. Uququl walidain langka kareng tuadu, bengal kareng tuadu. Nyakein kareng tuadu
Pada Rabu pada mulja, langkah karing tua dua kento beniko tu nokol teh. Langkah karing tua dua beniko tu amiler teh. Orang langkah karing tua dua beniko tu nyentak teh. Orang langkah karing tua dua beniko tu tak ngerena teh. Kento syarat teluh. Tapi Imam Ghazali ada buaki termasuk dari jumlahnya. Tu saraja yang kebelangka, yang kebangal karing tua dua. Ayu qattiba wajhahu amamahuma. Merengut muah nampak kita sabar muah iya enreng tu waduh kun merengut teh kun nampak kita sabar teh beni alaban beni anyanya beni nyentak beni nokol kainto ampun datu saraja dari kadin tonon orang munte renendeng tua dua tak kira ketemun ben karena Allah orang munte sapora bi reng tua dua tak kira ketemun kalau ben pakaporan Allah orang munte kenisaren bindek tu bi reng tua dua tak kira tapangki kalau ben rahmatu Allah dari kadin to pada Rabu pada mulja karena imalam mangken kento cukan acara haul muka mantar acara haul kento non setia sabab asam bunga kaula ajunan kalau ben kanisarna Allah amin Allahumma asampunga kaula ajunan kalaban pangaporan Allah amin Allahumma asampunga kaula ajunan kalaban karena anna Allah amin Allahumma oleh berakan kusti kanjeng Nabi Muhammad ben bengasapo seeh kolen amin Allahumma amin Allahumma amin. Para Rabu pada mulja kerana dari sakater hikmah acara maulid sakater hikmah acara haul isiin malam hari mangken keinto sebisa abtina nyampayaki salalokot orang lebih nah yang sapora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.